Kilani muitulung kamio CEM Purnachandra Jamatiani area ono amchani lukurok ni tipra thani bana yakari BJP ni bana romlai mani koktuma saifeka MLA Rampodo Jamatiani yaktei 18 nukungni 41 voter sanja jorao muitulung bazaro joining panda khlaika MLA Rampodo Jamatia bini yaktinyo tebo o salni pandao MLA karibe tongkha bagma mondolni BJP president Omar Jamatia tai juda juda adungro হামবাই তিনি উত্তর বন্দরনগর বিসিনি আন্ডারো মুইতুলুং কামিব বিশেষ করে সান্থাং কাহাংকে অরণীয় টিটিএডিসিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ানি পাড়া অর জায়গাও 18 পরিবারনি 41 ভোটার বিভিন্ন দল থেকে ইয়াকাউইনাই আর তিপ্রাঙ্গ থানি বিতঙ্গু সিবিএম বিতঙ্গু হাইকে খ্লাইনাই অর ফাই বিজেপি না হাজাগিনাই জয়েন খ্লাইফিকা হাইতেনি যত খনাই তনাই নাহই তনাই কয়ানি মুসুগু जों रनायनि लगे तंलायानो सानायनि लगे तंलायजाया सिनि माथायनो जे मोदीजी रय दंगु गाजै जों अर जागा फायथाय दंथाय सिनि माथायनो जों काहाखै नालायथाय उसुकक सावैनो तिनिनि अजयनिं अर जत ख्लायबिनो बीजेपीनि तरफ थेका राज्य कमिटी एवं नेशनल कमिटीनि तरफ थेका सेंट्रल कमिटीनि थेका आं मंडलनि तरफ थे बागमन तरफ थेका आं खाका हाया पावैनाय जतनो जों याक कायनि फियागुइनाय बरनो खाकलो गसाइना खा तिनि सिनि बरक भारतीय जनता पार्टी नि सदस्य अर्थात सिनि बरक मेंबरशिप नहा के बिसकांगो बाहायने बाकी तनारे मायके फायिनाय निरना फैजादि जत्त सबका साथ सबका विकास जत्त साथे एक साथे ख्लायनाय विकास ख्लायलायानो जत्तनि विश्वास तैनाय जत्तनि प्रयास बेखे ख्लायनाय एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा एक भारत श्रेष्ठ त्रिपुरा जों ख्लायलायानो सुनो कक जतन हामबाय।